Okay, so kita continue dengan isomerism part 2. Now, in this part, I am going to explain about learning outcome C, which is the cis-trans isomerism. Okay, so as we know, isomerism is divided into two, which is constitutional isomerism and stereoisomerism. So previously, in the first part of the video, I already explained about constitutional isomerism. Now, today, in this video, I'm going to talk about stereoisomerism. So what is stereoisomerism? So basically, stereoisomerism is a isomerism, ada dua lah, okay, or more than one, more than two, yang penting more than one, okay, isomers, okay, they have the same molecular formula, same connectivity, however, this time, they are differ in the arrangement of atom in space. Maksudnya, kalau kita bayangkan dia terapung, okay, dia terapung, okay, connectivity dia sama, mungkin semua connected, katakan macam mana madam bagi imagine, katakan carbon ni dia connected dengan A, B, C dengan D for example, okay, yang satu pun ada juga sama, C for example, tetapi yang membezakannya mungkin D ini dia diunjurkan di hadapan, manakala B ni dia diunjurkan ke belakang, tapi yang molekul yang satu ni pula B-nya di hadapan. Okay, I hope you can imagine, okay, B-nya di hadapan, manakala D-nya mungkin disusun di belakang. So dia di belakang. Alright. Ini yang kita namakan sebagai stereoisomerism, which is semua connected to the same carbon, semua sama, tapi dari segi susunan mungkin ada yang molekul tu dia diunjur ke hadapan, tapi yang satu lagi dia punya unjuran itu ke belakang. Okay, so kalau ada masa, madam akan tunjukkan video lain untuk membuatkan awak faham. Okay, dalam stereoisomerism, okay, it is divided into two. Stereoisomerism terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah cis-trans isomer, or also known as geometrical isomers, also known as diastereisomer. And then the other one is known as optical isomer, ataupun nama lain dia adalah enantiomer. So, untuk video ini, madam akan terangkan cis-trans isomer sahaja. Untuk optical isomer, madam akan buat video yang lain. Okay, mari kita lihat apakah itu cis-trans isomer. Okay, untuk cis-trans isomer, bukan semua bukan semua molekul di dunia ini can exhibit the cis-trans isomer. Bukan semua ada cis-trans isomer. Dia ada dia punya requirement tersendiri. So let's take a look at the requirement. Okay, number one. Okay, it must be a molecule that has restricted rotation around the C double bond C. Okay, in alkenes. Okay, itu satu. Ataupun satu lagi, CC single bond in cyclic compound. So, restriction rotation ni maksudnya dia punya carbon-carbon tu tak boleh nak putar. Yang ni pun nanti madam cuba cari like gambar, bukan gambar, video untuk awak nampak what is the meaning of restriction rotation. Tapi C tu dia, kalau kita buat model, dia memang tak boleh nak pusing. Sebab tu kita sebut restricted rotation. Okay, tapi restricted rotation tu ada dua sahajalah. Sama ada dia ada CC double bond ataupun dalam cyclic compound. Okay, itu requirement pertama. The second requirement is even though dia ada C double bond C, tak semestinya juga dia akan jadi cis-trans. Okay, dia mesti memenuhi syarat kedua, which is each carbon, which is this carbon, okay, and this carbon, it has two different groups attached to it. So I will explain more about it in the next
the next one lah. Okay. Alright. So inilah kiranya macam asas kepada cis-trans isomerism itu. Okay, Madam explain dengan lebih lanjut. Okay, Madam mulakan dengan restriction rotation in C double bond C. Okay. By right, kalau you ingat requirement pertama, dia mesti ada C double bond C lah. Okay, C double bond C. Now, second, okay, Madam tunjuk ni dulu Okay, sekejap. Nanti baru Madam tunjukkan yang requirement kedua. Okay, next one. Alright, in the cyclic compound. So macam ni lah. Cyclic dan dia macam ni. Okay, so carbon yang kita akan lihat ini. This is, ini and ini. Ini ada carbon ni. Carbon, ada carbon, ada carbon. Okay. So this carbon single bond in cyclic compound. Okay, itu dia punya first requirement. Okay, macam mana kita nak tengok yang second requirement itu? Okay, kalau kita lihat second requirement, it is stated that each carbon atom at the site of restricted rotation has two different atoms or group attached to it. So dia kena fulfill second requirement ini. Okay, Madam bagi example ini. Okay, now this one, okay, kalau ditanya adakah dia ada cis-trans? Jawapannya, okay, first kita akan lihat bahagian ini. Okay, we have to look at these two carbon. Second, okay, katakan Madam namakan carbon ni carbon A, carbon 1 lah. Yang ni carbon number 2. Okay, kalau you tengok dekat carbon number 1, okay, carbon number 1, it attached to methyl and methyl. Whereas in carbon number 2, it attached with methyl and also another one, H. Okay, so kita lihat semula. Each carbon atom at the site of restricted rotation has two different atoms. Okay, kalau kita lihat C2 ini, yes, dia ada two different atom, which is H dengan CH3. Tetapi carbon number 1 ini dia ada CH3, lepas tu dia ikat pun dengan CH3. So disebabkan carbon ini, this carbon, okay, it is bonded to the same atom, to the same groups of atom. Therefore, this one has no cis-trans. Okay, no cis-trans. Okay, sama juga dengan cyclic ini. Cyclic ini no cis-trans. Okay, untuk cyclic, Madam akan explain bila kita sampai soalannya. So that lagi senang awak nampak. Okay, so jom kita cuba buat soalan. Okay, so mari kita lihat soalan ini. Now, which of the following compounds can exist as a pair of cis-trans isomer? And then the second question is, draw each cis-trans pair. So, first thing yang awak kena buat adalah awak kena identify terlebih dahulu yang mana ada cis-trans. Okay, so to identify which one has cis-trans, I suggest you all to expand the structure. Okay, to expand the structure, first thing identify where is the C double bond. Okay, so if you look at structure A, the C double bond is this. Okay, so awak buat seperti ini. Okay, kemudian, okay, Madam suka selalu bagi nama dia, ini carbon 1, ini carbon 2, ini cara Madam lah. So C1 and C2. Okay, kalau awak lihat C2, okay, Madam ambil C2 terlebih dahulu. Okay, C2, it is attached with 2H. So, you letak macam ni. Okay, buka dia. Okay, manakala C1 attached with 1H and 1 methyl. So, kita lukis dia seperti ini. Okay. Once you open the structure like this, then it's easier for you
to identify whether this compound can exist as cis-trans or not. Okay, so if you ask me, the answer is no cis-trans isomer. Okay, why it is? Okay, if you look at C2, carbon number 2, this carbon attached to 2 same atom, which is hydrogen. So once dia ada attach dengan dua atom yang sama, okay, dia attach dua atom yang sama, automatically there will be no cis-trans isomer. Okay, so itu cara Madam, dan that's how I explain question A. Now let's take a look at question B. Okay, for question B, okay, again, first we identify the C double bond, which is this one. Okay, and then we open it, C double bond C. Okay, as usual, C1, C2. So let's take a look. C2, okay, it has one hydrogen, which is this one, and attached with another methyl. Okay. And for C1, okay, C1 we have one hydrogen and one ethyl. Okay, one ethyl. So H and CH2, CH3. Okay, this one. So decide whether this structure can exist as cis-trans or not. The answer would be yes. Okay, it can exist as isomer. Sebab kalau you tengok C1 dengan C2, both carbon attached to different atom or group of atom. So dia boleh buat cis-trans isomer. Alright. So cis-trans dia apa? Alright. Cis-trans dia, Madam akan tunjuk di slide selepas ni. Okay. So now that we have identified that structure B, dia boleh buat cis-trans isomer. Now Madam nak ajar macam mana kita nak melukis cis isomer and trans isomer. Okay. So untuk melukis cis, okay, first thing kita kena identify mana atom yang sama. So kalau awak lihat di sini, atom yang sama adalah hydrogen. Okay, identify seperti itu dahulu. Now, cis bentuknya adalah seperti ini. C, double bond, C, H, CH3, H, CH2, CH3. Okay, ni mungkin ada yang first time nampak cara penulis lukisan Madam macam ni. Boleh ke Madam selalunya kan CH2, CH3? Okay, jawapannya boleh. Sebab Madam hendak menunjukkan bond itu adalah between C dengan C. So, kita lukis seperti ini. Okay, so ini adalah cis-isomer. Manakala trans, kita akan lukis dia seperti ini. Okay. Di sini H dan di atas dia adalah CH2, CH3. Kalau awak dapat lihat model, okay, memang awak akan nampak arrangement dia memang totally berbeza. Okay, arrangement dia berbeza. Dan memang satu tu dekat atas. So, apa yang menjadikan ini? Okay, ini adalah trans isomer. Okay, so kalau awak baca dekat nota, cis itu apabila dia punya atom yang sama tadi tu, okay, dia sama aras di sini. Okay, di atas. Okay, dia sama bahagian dia, tetapi kalau trans, dia punya hidrogen tadi akan bertentangan di antara satu sama lain. Okay, bertentangan. So, selalunya cara Madam ingat cis. Cis tu bunyi dia macam sisi. So, H ni dua-dua bersisi bersebelahan. Trans. Trans ini T. T
bertentangan. So, H awak lukis mestilah bertentangan di antara satu sama yang lain. Okay, ini adalah bagaimana kita melukis cis-isomer dalam bentuk 2D dan trans-isomer dalam bentuk 2D. Okay, mari kita lihat exercise yang seterusnya. Okay, so awak boleh pause terlebih dahulu. Awak boleh cuba buat C dengan D. Kemudian awak boleh play semula video ni. Alright. Okay, untuk C sama juga kita cari dia punya, kita cari dia punya double bond. So C double bond adalah ini. Right. So C. Okay. C1, C2. So C2, madam selalu start C2 kan. Okay. So you can always start with C1, up to you lah. So CH, BR, okay, ini H, ini ada CL. So can this one exhibit cis-trans? The answer is yes. Why? Because dia ada dua yang sama di sini. Okay. So how do we draw the cis-trans? Okay, so this is the cis. Okay, so this is the trans. Okay, so mesti awak kalau keluar dalam soalan, especially dalam assignment kan, kalau diminta awak lukis cis-trans, then label cis-trans. Okay, kalau ada nama dia, letak nama sekali. Okay, next, question D. This is the structure. So C double bond C. H, we have CH3. Okay, yang sebelah ni kita ada CH3 and also CH3. Now, can this structure exhibit cis-trans isomerism? The answer is no. Why? Okay, why? Because sebelum tu madam nak buat pembetulan. Ni kan, tak boleh jauh ni, mesti dekatkan. So H3, okay. Now back to the reason. Okay, kenapa tidak boleh under cis-trans? Because if you look at carbon number 1, it attached with the same group of compound, which is methyl. So automatically there will be no cis-trans in this structure. Okay, let's take a look at the next exercise. Okay, same thing you can do first and then you can play later, right? Okay, so we identify which carbon that makes the C double bond C. Oh, ni agak confusing kan dia punya structure. So actually the carbon yang buat double bond itu adalah ini dan ini. Okay, so C double bond C. Okay. Ni carbon number 1, ni carbon number 2. Okay, carbon number 2, it attached with H and CH3. Kita lukis proper. Lukis proper means bond itu memang kena dekat. Okay, and then for C1, we actually have CH3 and also CH2, CH3. Okay, CH2, CH3. Mesti proper ya lukis. Biarlah madam padam. Yang penting kamu mesti belajar lukis proper. CH2, CH3. Seperti ini. Okay, so
decide whether this structure, okay, it can undergoes, it exhibits cis-trans or not. The answer will be yes. Sebab dia ada ini dan ini. Itu satulah, dua. Each of the carbon, it doesn't have the same atom or group of atom. So what will be the cis? Okay, the cis will be CH3. Okay, sorry ini cis. Okay, then dia punya trans adalah ini CH2 CH3. So ini adalah trans. Okay. Okay, so let's take a look at F. Okay, F, this is the carbon. So this is carbon 1 and this is carbon 2. Okay, so we draw C, double bond C. Okay, carbon number 2, we have Cl. And carbon number 1, we have H and also CH2, CH3. So will there be any cis-trans isomerism? The answer is no, because carbon number 2 has same atoms attached to it. So there will be no cis-trans isomerism. Okay, so the next I'm going to show you how to identify cis-trans isomerism in cyclic compound. Okay, for cyclic dia agak menarik sedikit sebab ialah dia we are not going to identify where is the C double bond C. So madam tunjukkan contoh ya macam mana kita hendak identify cis-trans. Okay, let's take a look at structure A. Okay, structure A, we have this cyclopropane with one methyl. Okay, so macam mana kita hendak buka ataupun identify dia punya apa nama benda ni? Dia punya cis-trans. Okay, macam ni. Ni cara madam. Okay, lukis. Okay, and then this one kita instead of usually kita suka buat macam ni kan? Ini sini. Okay, no. Untuk cis-trans jangan lukis macam ni Okay, ini tidak cantik. So, apa yang kita boleh buat? Kita buat macam ni. Okay, ni CH3. Okay, we all know that each of this is carbon, carbon and carbon. So, ini sebenarnya dia ada H. Yang ini H, H, ini H, H. Okay. So, kalau kita lukis dia, kita buat H. And then ni H, ni H. Okay, sorry. Sekejap. Tak cantik. Oh. Sekejap. Kita sambung semua. Okay. H, H. H. Okay. So, macam mana kita hendak identify isomerism? Look at each carbon. Okay, sama juga, setiap carbon sepatutnya ikat dua benda yang berbeza. Okay, so this carbon, bolehlah. Okay, sebab dia ada dua group. Satu methyl, satu H. So, okay, dia dah okay. But if you look at this carbon, okay, carbon ini, it attached with two same atom. H dengan H. So, ini telah menyebabkan dia tak boleh ada isomerism lah. Tapi okay, it's okay. Kalau ini tidak boleh, we can still consider the carbon here. Okay, so dia mesti kena ada dua carbon. But this carbon also tak boleh. Sebab it attached with two same atom. So this carbon
kita tak boleh consider dan tidak boleh ambil. So, hanya ada carbon ini sahaja. However, we need at least two carbon. Mesti dua carbon. So, disebabkan carbon lain tak boleh fulfill the requirement for cis-trans, therefore, overall, this structure has no cis-trans isomerism. Okay, macam itu. Okay, untuk structure B, sama juga kita buka. Tapi kali ni madam cuba buat dia lagi simple sikit ya. Maksudnya, okay, madam nak ajar awak cara yang mudah. Kalau awak nampak structure macam ni, okay, contohnya carbon ini dengan ini. So, awak dah tahu, empat carbon ini dia adalah carbon yang attach dengan 2H. Okay, macam ni tadi. Macam case yang tadi ni kan. Dia memang attach dengan 2H. So, awak tak perlu nak consider 4 carbon ini. Okay. So, kita consider 2 carbon ini saja, iaitu carbon yang madam tanda sebagai hijau. Alright. Mari kita lukis. Setelah ni, madam guna warna hitam pula. Okay. Ni Sekejap. Not nice. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright, this one. So, karbon yang merah tadi tu kita dah tak perlu fikirkan. Kita hanya fikir karbon yang hijau. So, karbon yang hijau di sebelah sini dia ada CH3. Tapi dia tunjuk satu sahaja bond kan? Maka satu tu kita tahu dia mesti H. Manakala di bahagian karbon yang satu lagi, okay, karbon yang satu lagi ini, okay, ini ada OH dan satu lagi mesti H. Okay, kita ada dua karbon yang mempunyai dua attachment yang berbeza. So, because of this, ini boleh ada cis-trans. Has cis-trans. Okay, sebab tengok dia, karbon ini berbeza. Dia ada satu, dua yang berbeza. This carbon also ada dua group atom ataupun atom yang berbeza. Dia ikat dua benda yang berbeza lah. Okay, so kita ada satu, kita ada dua, cun. Dia boleh jadi cis-trans. So, macam mana kita nak lukis cis-trans dia? Okay, kita tengok selepas ni. Okay, dari structure tadi, macam mana kita, how are we going to draw the cis and trans? So, I'm going to start with cis. Actually, it is also the same as how you do it for the carbon-carbon double bond. So, we have this. Okay. And then, actually tengok salah madam lukis. Tak boleh macam ni Kalau madam check ada macam ni, jaga korang. Okay, so like this. CH3H. And then OH H. Okay, so this is cis. Where the H and H macam dia bersebelahan antara satu sama yang lain. So, how are we going to draw trans? Sekejap. Okay. So, trans dia adalah seperti ini. CH3H. Okay, H di atas, OH di bawah. Okay, OH. So, ini dia punya trans. Okay. Now, mari kita buat latihan seterusnya.
Okay, so untuk latihan ini, okay, macam mana ada mengajar awak? Awak kena belajar tengok dahulu. Sebenarnya jangan setiap kali awak kena explain semua kan. So, learn to observe and analyze the structure. Like in this structure C, we have the C, 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 C. Dia macam tu je, dia macam plan. So kita dah tahulah. Maksudnya, this carbon, they attach to two same carbon, which is hydrogen. Manakala, kita cuma ada satu sahaja carbon yang kalau kita expand, okay, ini di attach dengan satu H lagi. Okay. Tapi untuk kita buat cis-trans, at least we must have two carbon with the criteria like this. Okay, the criteria of carbon hijau ini, which is attached to two different atoms or group of atoms. Okay, so in this case, this structure has no cis-trans isomerism. Okay. So directly we go to D. Okay, in D, we have this carbon. Tapi kita juga ada dua carbon yang, okay, having attached to two different things. Okay. So like this. So kita tahulah, oh ada dua carbon macam ni. Maksudnya boleh buat cis-trans. So macam mana kita nak buat cis-trans dia? Okay, selalu kita lukis dia macam panjang kan? Dia punya bond tu. Kita boleh ubah sedikit cara lukisan kita. So seperti ini. Okay, this one. Kita letak OH di atas dengan H di bawah. Sebelah lagi, OH di atas dengan H di bawah. Nah, ini kita kena ada sedikit creativity dalam melukis. Okay. So, as you can see, OH pun di atas, HH di bawah. So, ini adalah cis. Manakala, for us to draw the trans isomer, okay, OH, H. So, yang sebelah ini, H, OH. So, you can see dia punya H bertentangan antara satu sama lain. Or if you want to consider the hydroxy with the OH, pun sama juga. Dia bertentangan. Satu di bahagian atas dan satu di bahagian bawah. So, this is the trans. Okay. Cuma itulah kalau lebih bagus, nanti Madam cuba cari kalau ada contoh video yang boleh menunjukkan dia punya bentuk dalam molekul 3D tu. So, you can see what is exactly the look like of cis and trans in 3D. At the moment, awak hanya buat 2D sahaja. Okay, so there you go. Now, let's proceed with the next questions. Okay, so what I want you to do, you can draw first, you can pause and do first these questions, okay? Okay, so for question A, you are given a skeletal structure, okay, skeletal structure. So, ini awak kena tahu. Alright, kalau tengok di sini, dia ada double bond. So, carbon yang kita akan ambil, carbon ini dengan carbon ini. So, if I crack this into this structure. Okay, kalau nampak ni, nampak tak yang garis ni? Sorry. Okay, nampak tak garis ini? Okay, ini maksudnya dia attach dengan CH3. CH3. Manakala carbon number 1, okay, carbon number 1 dia attach dengan 1, 2, 3. Okay, ada 3 carbon. Maknanya macam ni. CH2, CH2, CH3. 3 carbon. Satu lagi H. Tapi adakah alkene ini ada cis-trans? Jawapannya tidak ada.
no cis-trans. Because carbon number 2 attached with same group of atom. So we cannot draw the cis-trans. Alright. So let's proceed with question B. So for question B, this is it. Okay. This is carbon 1 and this is carbon 2. Okay. Tapi kalau awak bijak, awak tengok carbon 1 itu dia ada 2 hidrogen. So of course kita tahu dia tak boleh ada cis-trans. So you can just direct write no cis-trans. Okay, but if you want to draw, macam yang dekat atas ni, yang dekat A, if you want to draw to expand it, no problem, pun boleh juga. Cuma madam nak ajar, dari segi scales, whenever you see something like this carbon has 2 hydrogen. Kita tahulah, the carbon number 1 tu, dia memang ada 2 atom yang sama. So automatically, there will be no cis-trans. Okay. And next one is this. So if we expand, we are going to get CH. Sorry. C, H, and then okay, same thing. Okay, maksudnya ini kalau kita tengok dia boleh ada cis-trans. So apa yang madam tulis ni? Ini adalah cis. So dia punya trans adalah C, H, H, nanti korang baiki sendiri ya. Kita beda untuk cantik. So ini adalah dia punya trans. Right, which is dia punya atom tu bertentangan di antara satu sama lain. Okay, so kita pergi seterusnya. Okay, camuan ni kita tahu, ini confirm lah. No cis-trans. Okay, so yang dua ni kita boleh consider carbon ini. Okay, kita boleh terus consider that carbon. So kalau madam lukis, sekejap. Okay, this one. And then satu lagi. Okay, so ini adalah cis dan ini adalah trans. Right? Dan yang ketiga no cis-trans. Okay, siapa boleh bagi tahu madam? Kenapa no cis-trans? Cakap dalam hati ya. Okay, because of this carbon we know tak boleh. Okay, this carbon boleh. But actually, carbon yang terakhir ini, it attached to the same group of atom which is CH3. So, this carbon tak boleh, tak memenuhi criteria to be a cis-trans. And overall, we only have one. So, dia memang tak, overall dia tak boleh jadi cis-trans. Okay, sebelum madam tamatkan video untuk cis-trans, madam cuma nak bagi tahu, I want to explain one thing. Okay, as you can see, we have cis-trans. Okay, apa yang madam nak tegaskan di sini, cis-trans. Okay, cis-trans ini dia bukan dua benda yang sama. Okay, in fact, cis molecule, okay, cis-isomer and trans-isomer ini, they are actually two different molecules. Okay, they are
two different molecules. Okay, they are not the same. They are two different molecules. It's just that they have the same molecular formula. Okay, with same molecular formula. But when it comes to their atom arrangement atom there, okay, it is different. It is they are totally have different atom arrangement on the space. Space bukan dekat angkasa, okay? Maksudnya bila awak bayangkan dia terapung, dia berbeza. Okay? Itulah cis-trans isomer. So for that, thank you everyone, and we can continue. You can continue with the next part of isomerism, which is enantiomer, in another video.